اپنے اختیار میں ہو، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اب بتائیے یہ اللہ کو مجبور مان رہے ہیں، اللہ کس سے پوچھتا ہے؟ تو پتا چلا اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، کسی سے پوچھا ہے، اور جو اللہ کو مجبور مانے وہ کافر ہے۔ یہ تک اتنی مت صاف لکھ کر۔ اب بتائیں کہ یہ کس سے دریافت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دریافت کرنے سے پہلے اللہ کو علم غیب علم تھا یا نہیں تھا؟ یہ جواب میرے باپ نے۔ مولانا جو ہے اسی پانی زمین اور شربت کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہاں بات ہو رہی اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی ہوگی۔ مولوی احمد رضا خان نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں ان میں ایک کا جواب دیا ابھی۔ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارت کا جواب دیا، آپ نے سب نے سنا۔ مولانا نے اپنی عبارت کی وضاحت کی، خود مطلب بیان کیا وہاں کیا مراد ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا مولانا نے اپنی عبارت بدلی، یہ کہہ رہے ہیں اگر گستاخی تھی تو کیوں بدلی، گستاخی نہیں تھی تو کیوں بدلی۔ مولوی صاحب احمد رضا خان کی الملفوظ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، پرانا نسخہ لے لیں اور نیا نسخہ لے لیں یہاں سے، اور میں 100 جگہ آپ کی الملفوظ میں ثابت کر سکتا ہوں جہاں آپ نے خود احمد رضا خان کی عبارت کو بدلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت اگر آپ احمد رضا خان کی عبارت اگر گستاخانہ تھی آپ نے کیوں بدلی، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے احمد رضا خان کی ملفوظ کی عبارت میں جو رد و بدل کی ہے، تو آپ بھی مانتے ہیں احمد رضا خان نے 100 جگہ گستاخی۔ اگر بدلنے کی وجہ سے ہم نے تو اس لیے بدلا کہ بھائی یہ امت تاکہ چھوٹ جائے، اگر آپ کو اعتراض تھا، بات صحیح تھی لیکن آپ کو پسند نہیں آ رہی تھی، بھائی چلو اگر آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ یہ بات نکال دی جائے، بدل دی جائے، چلو ہم نے بدل دی، اعلان کروا دیا تاکہ آپ لوگ کم سے کم اپنے کفر کے فتوے جو ہے امت کو توڑنے والے، امت کو لڑانے والے، تاکہ آپ ان سے باز آئیں، لیکن آپ پھر بھی باز نہیں آئے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی، وہ تو انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا، تو اس دلیل سے تو آپ کے احمد رضا خان کی کافی ثابت ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احمد رضا خان نے احکام شریعت کے اندر حنود کی اشیاء کو شیرنی ہر چیز کو جائز لکھا ہے، ہر چیز کو، اور حنود کے یہاں سود جائز ہے نہ جائز، وہ تو سود لیتے ہیں، حنود تو سود لیتے ہیں، وہ تو ہمیشہ لیتے ہیں، ان کے یہاں تو حلال حرام کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، حنود تو سود کھاتے ہیں، ان کے یہاں تو وہ حلال ہے، ان کے یہاں تو وہ جائز ہے، ان کے یہاں تو وہ کمائی ہے، ان کے یہاں تو وہ تجارت ہے، کہ ہم نے تو سود کا نہیں لکھا، تو آپ نے حنود کا تو لکھ دیا نا، حنود سود کھاتے یا نہیں کھاتے، کہ آپ اس کے اندر یہ دکھاؤ کہ ان حنود کا لکھا ہے جو سود نہیں کھاتے۔ یہ دیکھو کتاب احکام شریعت، آپ اگر لکھیں تو صحیح۔ اچھا دوسری بات، یہ میرے پاس میں جال حق ہے، جال حق مشہور کتاب ہے، یہ ان کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے نعوذ باللہ، دیکھوں گا کیسی گستاخانہ عبارت ان کی پیش کر رہا ہوں نبی کے بارے میں، نعوذ باللہ۔ یہ لکھتے ہیں انبیاء کرام ارادتاً گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں، ارادتاً یعنی ارادہ کر کے انبیاء کرام کبھی گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے، یاد رکھنا میری بات، گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے، ہاں جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد، ہاں اب آگے سنو دیکھو کتنی عبارت ہے، ہاں نسیاناً خطاً صادر ہو سکتے ہیں، گناہ کبیرہ نبیوں سے نعوذ باللہ، گناہ کبیرہ معلوم آپ کو کیا ہوتے ہیں، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، اور شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں، جھوٹ بولنا، بدمعاشی کرنا، شرارت کرنا، آپ کا حکیم الامت لکھتا ہے کہ نبیوں سے یہ سارے گناہ نعوذ باللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے نبیوں سے۔ لگاؤ کفر کا فتویٰ مولوی صاحب، کتاب دے رہا ہوں آپ کو، لگاؤ فتویٰ کفر، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں گستاخیاں کون کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، انہوں نے جو کہا نا کہ اس میں نبیوں کی کیا خصوصیت ہے، ایسا علم غیب تو میں دیکھتا ہوں انہوں نے کہاں کہاں نبیوں کی خصوصیت سے باہر کیا۔ بہت سے لیڈروں کے نام وہ کام رہتے ہیں، لوگ انہیں بھی اچھائی سے یاد کرتے ہیں، پھر اس میں شہداء یا انبیاء کی کیا خصوصیت ہے، شہداء و انبیاء کی کیا خصوصیت ہے، بہت سارے لیڈر بھی اچھا کام کرتے ہیں، توبہ لیڈر اور نبیوں کو گرایا جائے گا۔ آج کل کے جو نیتا ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں، تفسیر نعیمی، مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ اس کی جلد ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 336، یہ کتاب لے کے دیکھ سکتے ہیں اسی وقت۔ اور
یہ کہہ رہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ حضور کی ذات پہ علم غیب کا مسئلہ چل رہا ہے، عالم الغیب کا نہیں. انہوں نے کہا ابھی ریکارڈنگ سنی جا سکتی، عالم الغیب کا نہیں. مولوی صاحب کتاب لے لیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کیمرہ لو، یہ لکھا ہوا ہے. اس طرح آپ پر عالم الغیب کا اطلاق، عالم الغیب رسول اللہ عالم الغیب ہے، اگر کوئی یہ مانتا ہے، لکھا ہوا ہے صاحب. آپ کے عالم الغیب کا مسئلہ ہی نہیں چل رہا ہے. ارے مولوی صاحب 4 لائن اوپر سے تو پڑھو، آپ کو صرف ایک ہی لفظ نظر آیا اپنے مطلب کا. توبہ توبہ. اور مولوی صاحب یہ دیکھیے یہاں پہ انہوں نے، یہ میرے پاس تفسیر نعیمی حکیم الامت مفتی احمد شاہ نعیمی نعوذ باللہ 3 جلد، اس میں لکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے میں اور نبی میں فرق نہ کیا. وہ نہ سمجھے کہ سانپ اور بھینس اگرچہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی روزی کھاتے پیتے ہیں، مگر سانپ کے پاس زہر ہے، بھینس کے پاس دودھ ہے، اس لیے آپ سانپ کو مارتے ہیں اور بھینس کی خدمت کرتے ہیں. ایسے ہی کفار کے پاس زہر ہے اور حضرات انبیاء کے پاس ایمان. نعوذ باللہ، نبیوں کو کفار سے تشبیہ دے رہے ہیں، بھینس سے تشبیہ دے رہے ہیں. اسی طرح بھینس کے پاس دودھ ہے، ایسے ہی نبی کے پاس ایمان ہے. نعوذ باللہ. اور کوئی مثال نہیں ملی تھی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. مولوی صاحب آپ کیا گستاخی دکھائیں گے؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ نے کتنی گستاخیاں کی ہیں. یہ دیکھا، کیا آپ نے یہ نہ دیکھا، یعنی ضرور دیکھا، جیسا کہ ہم تفسیر نازل کر چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ واقعات کی دیکھ کر خبر دی. سانپ زہر مارتا ہے، سانپ زہر مارتا ہے، یہ بنفشہ نزلہ کو شفا دیتا ہے. ایسے ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو سنو، کہ پہلے کس کی مثال بیان کر رہے ہیں؟ سانپ کی. جیسے سانپ زہر مار سکتا ہے، ایسے ہی حضور رب کی رحمتیں دیتے ہیں. نعوذ باللہ. سانپ نبی کے برابر ہے. کتاب کا نام نبی کی بات سمجھانے کے لیے آپ کو سانپ کی تشبیہ دینی پڑی. تفسیر نعیمی جلد 2 صفحہ نمبر 475. یہ دیکھو جناب، کام ختم ہو گیا جی. دیکھیے مسئلہ سارا ختم ہو گیا. دیکھیے یہاں یہ ہنسنا ختم ہو جائے گا. پہلے اصول کے مطابق یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا جرم کو، میں نے جو بات کہی تھی دکھانا، میں نے دکھا دی بات. ان کا آگے جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کی بات ہے. یہ تفسیر فتاوی رضیہ یہ اس موضوع میں کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات میں نے کہا تھا، جو انہوں نے کہا نبی کے علم کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی، ذرا اس کا کوئی جواب. دوسری بات یہ کہ امام حسین کے شربت کو حرام کہا، کون سی قرآن حدیث سے جواب دیا؟ ذرا انہوں نے جواب دیا. میں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے نبی کے خیال سے گدھے اور بیل کا خیال بہتر. اب بتاؤ نماز میں نبی کا خیال نہیں آئے. اور انہوں نے لکھا صاحب کہ نبی کے خیال نے یہ سن لو، اپنی بیوی زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. نماز میں خیال بہتر ہے، زنا کا بیوی کے خیال. شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل و گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. اب بتائیے نبی کا خیال نماز میں آئے تو برا، بیل گدھے کا خیال آئے تو اچھا. رہا دستور یہ، کسی کا جواب نہیں دیا. میرا کام تھا دکھانا. رہا دستور یہ آج کی بات نہیں ہے. فتاوی رضیہ کیا ہے، ملفوظ کیا ہے، وہ مناظرے میں نہیں ہے. اور یہ مناظرے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے تسلیم کر لیا، ان کی کتابوں میں یہ گندی باتیں ہیں. لہٰذا گاؤں والے، میں ان سے کہتا ہوں وہ توبہ کرے پہلے اپنی بات. بس اس کے علاوہ اور کوئی مناظرے کی باتیں ہم پر ہے ہی نہیں. بس یہ ہمارا کام جو ہو گیا. اب آگے کوئی بات چلے گی کتابوں پر یہ ضرور نہیں. تو لہٰذا نہ انہوں نے امام حسین شربت کو کہاں سے آیا وہ ثابت نہیں کر سکے. امام حسین اچھا. اب یہاں پر کھلے امام حضور کی خیال مسجد نماز میں آ جائے تو بیل گدھے کا خیال سے بدتر. یہ ان کی کتاب میں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. رہا دستور یہ میرا کام جو آج یہاں شرط ہے، یہ فتاوی رضیہ کیا ہے، جہاں شرط کیا ہے، یا یہاں موضوع میں نہیں ہے. یہ یہاں پر نور محمد بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کام تھا یہ سامنے ہے، یہ بیٹھے
बात इनसे कि इन्होंने कहा मैं तौबा कर लूंगा हमारी किताब में, ये तुम्हारी किताब में मौजूद है, आप तौबा कीजिए सबके सामने बस। और उसके बाद में कोई जो मुनाज़रा होगा वो बात की बात है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं करना चाहते हो। मैं आप जो हमने दिखा दी वो दिखा दी, और ये तस्लीम कर चुका हमारी किताब में मौजूद है, या तो वो तौबा करे। आगे जो मुनाज़रे की बात होगी बात की बात, हवाला गलत हो तो ये बताइए, हमने वो किताब दिखाई, लिहाजा अब तौबा करें। और बाकी जो बात होगी बात की है इस वक्त मुनाज़रा मुकम्मल हो गया, मैंने सारी बात दिखा दी, उन्होंने तस्लीम कर दी कि हमारे खिलाफ हो गया, ये तौबा करें, यही मुनाज़रा है। भाई आप शराइत बस ये शराइत दीजिए, इसमें शराइत में लिखा है हमारे उलमा मिलान करेंगे। आप मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूँ ये मिलान कर लें, उसके अलावा किसी किताब का हवाला देना इनके लिए नहीं है, बस कोई इजाजत ही नहीं है। मिलान नहीं बोला है तो शराइत में उनको छोड़ना आगे शराइत एक मिनट आप शराइत में तो देख ये बुजुर्ग बैठे बस उस दिन मौजूद थे, हम तो बस जब मैंने वो बात दिखा आपने कहा एक बात तो मैं कहूँगा। अच्छा उस दिन तुम आई नहीं मामा को नहीं तुम आई तुम आई आपने ये कहा है कि 28 तारीख को यह बात हुई थी और मुनाजरे की बात रखी गई थी। अगर 28 तारीख को मुनाजरे की बात रखी गई हो, मेरी बात आप मेरी छोटी बात तो सुन लो, जब ये फैसला हो गया था वो 3 बातों का वो खत्म हुई, मुफ्ती साहब वहां बैठे थे और वो नूर अहमद चला गया, कोई बात नहीं उस दिन, ठीक है। उसके बाद में नूर अहमद के घर गया हूँ, मैंने कहा ये क्या बात है, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम अपने मुफ्ती साहब से बात करेंगे, ये बात 28 तारीख की नहीं है। उसके बाद जब हुई है तो ये मोहम्मद शरीफ ने मेरे को फोन किया है, नूर अहमद नंबरदार के डेरे में है, मतलब इतने बजे आ जाना, और ये मतलब बात पता पड़ी नूर अहमद गधे वाली बात है आपने क्यों पेश की, गधे वाली बात आपने क्या चीज ये क्या है, ये गुस्ताखी नहीं है, ये गुस्ताखी बात वो मुनाज़रा नहीं है। जब चैलेंज करो जब बात की बात आप तो यहाँ हार गए आपको आदमी नबी को गाली दे अहमद रजा खान का गुस्ताखाना खूब हो गया वो तो लिखा हुआ किताब में गधा किसने कहा, गधा जो कहेगा सुन लो अल्लाह को मेरी बात अब आपने बात आपने सुनो, अब ऐसा है अब आप मुनाजरे की दूसरी तरीक रखना चाहते हैं। पहले यहाँ फैसला होगा और हो गया, ये तौबा करे सामने वो मौजूद है और ये गुस्ताखी है इनकी, इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, अहमद रजा खान ने गुस्ताखी की है, हुजूर की शान में बरेलियों को गुस्ताखी की है।
दो मिनट यार लो 2 मिनट देखना भाई जुलूस ना भर दे यार इन्होंने मगर जुलूस ना भर दे मेरी बात सुनिए, आपका मसला जो है शरबत वाले बैठो ना, आप बात तो सुनिए। आप लोग इतनी देर से बोल रहे हैं, अगर मैंने बोल दिया तो आप बोलते बाकी नहीं हुई है। अरे आपने बाकायदा माइक में बोला, चुप बैठ जाओ। के ख्याल ये लिखा है, देखिए अपनी हिम्मत को लगा देना ख्वाह जनाब रिसालत महाबी हो अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से भी बुरा है। यानी बैल और गधे का तस्वुर आ जाए नमाज में तो बेहतर है, और नबी का ख्याल नमाज में आए तो बदतर है, बदतर। इसका जवाब आपके पास। अब देखिए, अब ये जो है ये साफ लिखा है, बैल और गधे का ख्याल आ जाए तो बेहतर है, नबी का ख्याल आए तो बदतर है। ये हमने दिखा दिया, मिलान कर लें। दूसरी बात ये, जो बातें हमने कही थी वो हमने बता दी, इन्हें मिलान करने का हक है, पता दिखाने का हक नहीं है। रहा तो दूसरी किताबों में मुनाजरा होगा तो आज हम यहाँ ये नहीं गए, बस आज ये फैसला होगा। ये फैसला होने के बाद में जब चाहेंगे हिंदुस्तान के लेवल पर हम तैयार चैलेंज हो, हमने हमारी तरफ कोई चैलेंज नहीं, हमारी तरफ चैलेंज उन्होंने किया है, हमने कबूल किया। उन्होंने कहा कि किताब दिखा दो, हमने किताब दिखा दी, किताब दिखा दी, वो तौबा करे। ये बताएं जो रहा दूसरी किताबें, ये इबारत है कि नहीं? अरे पहले आपको मैंने कह दिया, जब ये बातें हमारी तय हो गई तो मैंने जो बताया ये बताइए इनकी किताब में है या नहीं। बस मैं इसी मौजूद पे जब आऊंगा खामोश होंगे जब मैं इस मौजूद पे आऊंगा। देखिए, पहले जब यहाँ पे गुफ्तगू शुरू हुई उस वक्त इन्होंने क्या कहा, सीने ठोक के कहा, सबके सामने कहा, सब मौजूद हैं कि सिर्फ सबील और शरबत वाली बात पे बात होगी, किसी और बात पे कोई बात नहीं होगी। कहा नहीं कहा है ना, कहा है ना, आप कहो सही यार, ये सारी चीजें मौजूद है। तो फिर इसके बाद सारी जब इन्होंने ये वादा किया शुरू में खड़े होकर सबके सामने कि सिर्फ एक ही बात उन्हें खामोश करो। नहीं, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब सारी बात तुम्हारे सामने गिरवाए तो झूठी अपनी क्यों बर्बाद? अरे आपका वक्त आएगा तब बोलना ना। जब नहीं, झूठ सबके सामने अरे जो सवाल किया है वो आपने है कि नहीं, वो जवाब सुनिए। हमने जब यहाँ मुनाजरा करने आए, हमने ये नहीं कहा हम इस पे बात करेंगे, इस पे नहीं, इस पे करेंगे, इस पे नहीं। आपने कहा इस पे करेंगे, आप खामोश रहे, बात कर लेंगे। आपने कहा इस पे करेंगे सबील वाली पे और हिंदू मिठाई वाली पे। हमने वो हिंदू मिठाई वाले आपकी किताब से दिखा दी, आप उसे छोड़ गए, दूसरी ले आए। वो हिफ्जुल ईमान वाली के हुजूर का इल्म गधे के बराबर है, नऊज बिल्ला, उसका हमने जवाब दिया, आपने उसे भी छोड़ दिया। तीसरी इसका जवाब दो, तीसरी का भी हमने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने बताया था ना कि हुजूर उम्मती नबियों से बढ़ जाते हैं, पेश की इन्होंने, हमने जवाब दिया कि उसमें लिखा हुआ है कि देखने में सिर्फ बढ़ सकते हैं, हकीकत में नहीं बढ़ सकते। हमने दिया ना, जवाब दिया ना। अब उसके बाद जब हम इनकी हर इबारत का जवाब देते जा रहे हैं, अब ये कह रहे नहीं उसका नहीं, इसका दो, अब इसका दो, अब इसका दो। अब ये लिया है कि गधे और बैल का ख्याल। एक ये पहली बात तो ये है कि उस किताब के अंदर जो ये दिखा रहे हैं उसमें ख्याल की बात नहीं, सरफे हिम्मत की बात है। ख्याल सब जानते हैं, ख्याल क्या चीज होती है, सरफे हिम्मत कोई नहीं जानता सिर्फ उलमा के अलावा। सरफे हिम्मत क्या होता है? उस इबारत का सिर्फ मतलब ये है कि अगर कोई आदमी नमाज के अंदर
नमाज के अंदर सर्फ हिम्मत का मतलब होता है अपनी पूरी तवज्जो जहन और ख्याल, यानी मैं इबादत कर रहा हूँ, कौन मेरे सामने है और किसके लिए मैं ये इबादत कर रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं सर्फ हिम्मत, पूरी तवज्जो उसकी तरफ फेर देना। तो उस किताब के अंदर जो कहा गया है, जिसे बार बार दिखा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अगर नमाज के अंदर इंसान अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह के अलावा किसी और मखलूक की तरफ फेर दे, यानी मैं सजदा कर रहा हूँ अल्लाह के अलावा किसी और को, चाहे वो सजदा नऊज़ बिल्लाह किसी काफिर को, किसी देवी देवताओं को करे या किसी नेक बंदे को, चाहे नबी क्यों ना हो, तो ये ख्याल उसका बुरा है। इससे बेहतर तो ये था कि वो नमाज के अंदर नमाज पढ़ते हुए उसके जहन में कोई और बात आ जाती, चाहे गंदी बात थी, उससे उसकी नमाज इतनी खराब नहीं होती, क्योंकि ये नमाज जो जिसका सजदा वो नऊज़ बिल्लाह किसी और के लिए कर रहा अल्लाह के अलावा, वो नमाज तो शिरकिया बन गई। नमाज किसके लिए है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती, अल्लाह का कुरान कहता है, ए नबी जी ऐलान कर दो लोगों में, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो अगर कोई आदमी अपनी कुर्बानी, अपनी नमाज अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कर दे, तो ये क्या होगी? ये नमाज रहेगी फिर? कोई अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नमाज पढ़ने लगे, वो नमाज होगी? अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कोई हज करे, रोजा रखे, वो हज होगा? उस इबादत का सिर्फ इतना मतलब है। ये वहाँ पे ख्याल तर्जुमा कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ पे ख्याल नहीं है, वहाँ पे है सर्फ हिम्मत। सर्फ हिम्मत आप में से कोई नहीं जानता। सर्फ हिम्मत का तर्जुमा ख्याल होता है क्या? मुफ्ती साहब से मैं पूछता हूँ। और सर्फ हिम्मत का क्या तर्जुमा है, ये आपकी किताब है, मैं बता देता हूँ आपको। ये तफसीर नहीं, इसके अंदर सर्फ हिम्मत का तर्जुमा ये किया गया है कि किसी की तरफ कामिल तवज्जो करना, उसमें गर्क हो जाना, फना हो जाना, ये सर्फ हिम्मत का तर्जुमा है। आपने सर्फ हिम्मत का तर्जुमा ख्याल किया, गलत तर्जुमा किया है, और हमसे कहें इसका जवाब दो। गलती आप करें, इबारत आप गलत पढ़ें, ये देखिए सर्फ हिम्मत का तर्जुमा यहाँ लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब अपनी किताब ही देख लेते कम से कम, हमारी किताबें नहीं देख सकते थे तो। और दूसरी बात, आप ये जिस किताब की इबारत पेश कर रहे हैं ना, अगर आप इसे गुस्ताखी मानते हैं मुफ्ती साहब, अगर आप इसे गुस्ताखी मानते हैं, कुफ्र मानते हैं, तो आपके अहमद रजा खान कह रहे हैं कि जिसने ये इबारत लिखी है वो मुसलमान है, वो काफिर नहीं है। तो जिस आदमी को आपका अहमद रजा खान आला हजरत मुसलमान मानता है, आप उसे हमारे से काफिर ठहरवाना चाह रहे हैं। आप खुद तो उसके कुफ्र, आप खुद लिख के दे दो कि वो काफिर था, मैं मान जाऊंगा। आप खुद लिख दो कि वो काफिर था जिसने ये इबारत लिखी है, लिख दो। आप मुझे कह रहे हैं मैं जवाब दूं, मुफ्ती साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपकी नजर में वो नऊज़ बिल्लाह गुस्ताखी है, आप कह दो ये गुस्ताखी करने वाला काफिर है हमारे नजदीक, फिर देखो आपका अहमद रजा खान काफिर हो जाएगा। मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं ये इबारतें नहीं पेश करनी, ये नहीं पेश करनी, क्यों? अगर आपके आदमी गुस्ताखी करे तो उसका जवाब आपसे नहीं मांगा जाएगा, आप हमारे से जवाब मांग सकते हैं। हमारे आदमी ने अगर गलत बात लिख दी, आपके लोगों ने इतनी गलत बातें लिखी हैं जो हमने पेश की है, हम आपसे जवाब नहीं मांग सकते। मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरे से जवाब मत मांगो। मेरा आदमी गुस्ताखी करे, कुफ्र बके, नबी को गाली दे, और ये मेरे पास में अगर आप इजाजत दें, ये इसके अंदर इतनी गंदी बातें, फतावा रिजविया पहली चीज, इसके अंदर अल्लाह के बारे में इतनी गंदी बातें लिखी हैं अहमद रजा खान ने, मैं खुदा की कसम मैं इसे पढ़ने की ताकत नहीं रखता। अगर आप इजाजत दें तो पढ़ के सुना दो। आपके कलेजे मुंह को आएंगे कि एक आलिम होके इतनी गंदी गालियां बक सकता है। एक मिनट सुना दो, अभी इन्होंने जो जवाब दिया है, ये नहीं कहेंगे सुना दो, क्योंकि अगर सुना दो तो हिम्मत का अभी 1 मिनट बाकी है, अभी टाइम हो गया हमारा, इतनी देर बात की मौलाना ने, और हमारा इतनी देर में टाइम हो गया। चलो हमारे साथी कहते हैं मेहमान है, आपके मेहमान उसके साथ उसका बंद किया जाएगा। शुरू में 2 मिनट इन्होंने भी तो कम दिए। उन्होंने क्यों लिए? मैंने तो नहीं अनुमान किया। इधर देखो, उन्होंने ये कह रहे हैं 1 मिनट बाकी है,
جی सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर जो उन्होंने तावीलें दी वो सुन लिया आपने। कुरान पाक में नमाज का हुक्म है, तरीका नहीं। सहाबा इकराम आका की बारगाह में पहुंचे, आका नमाज कैसे पढ़े, आका इरशाद फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। तो नमाज है नबी की नकल, बोलो भाई, नमाज नबी की। और जब हम नियत बांधेंगे तो किसकी नकल करेंगे, नबी की। और जब नबी का नकल करेंगे तो नबी का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा आएगा तो इन्होंने कहा शिर्क तर जाएगा, तो या तो नबी का ख्याल आप मुश्रिक हो गए और ख्याल ना लाओ तो नमाज पढ़ के बताओ। अब इन्होंने कहा सिर्फ हिम्मत, सुन लीजिए, ये इनकी किताब जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल, आगे पढ़ो। देखिए ख्याल बेहतर है नमाज में बीवी की जिना सोबत करने का ख्याल बेहतर है। शेख या उसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ ख्वाह जनाब रिसालत माँ भी हो, अपनी हिम्मत को लगा देना, सब हिम्मत नहीं है, अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से भी बुरा है। ख्याल नहीं है मुस्तगरक, अब ये ख्याल का ख्याल, हिम्मत लगा देना अपने ख्याल और गधे के ख्याल में मुस्तगरक होना। अब बताइए उर्दू अल्फाज में भी चैमी गोया करेंगे, अपना ध्यान लगा देना, अपनी हिम्मत लगा देना, यानी नबी के ख्याल में ये ऊपर साफ आ रहा, जिना के बस अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल ऊपर मौजूद है, नीचे यहाँ दे रखा है। बात ख्यालात से आलूदगी आती है, ये ख्यालात देखिए। हिम्मत, अब आपने ध्यान लगा देना, हिम्मत लगा देना, अपना ख्याल लगा देना। अब बताइए नबी के बगैर नबी के ख्याल के नमाज हो के आ जाए, ये बता दो। और जब नहीं हो जाती, इन्होंने लिखा है बैलों का ख्याल नहीं आएगा, नबी का ख्याल इज्जत से आएगा तो शिर्क हो जाएगा। तो अब अगर नबी का ख्याल आया और इज्जत से आया तो मुशरिक हो गया, और तौहीन से आया तो कुफ्र हो गया, और नहीं आया तो नमाज नहीं होगी। अब इसका हल बताइए क्या है? अब कह रहे हिम्मत लगा देना, ख्याल मौजूद, किताब दीजिए लीजिए, और उससे आगे हिम्मत से बड़ा मुस्तगरक है, बैल और गधे के ख्याल में मुस्तगरक हो जाना, यानी डूब जाना, ये इतना साफ लफ्ज़ है और उसमें तावील लेकर रहे हैं। दूसरी बात ये है जो यहाँ पर पंचायती कर रहे हैं, ये खयानत कर रहे हैं अपने साथ। जब इसमें साफ लिखा है कि जब मैंने कह दिया कि ये इबारतें गुस्ताखी हिफ्जुल ईमान तक सब पढ़ के सुनाई मैंने, और यहाँ तक सबसे सामने मौजूद है कि इमाम हुसैन के शरबत को हराम लिखा है, तो जरा बताओ, जवाब दीजिए कि कौन सी कुरान की आयत है जिसने शरबत को हराम कहा हो, हमारी पाकीज़ा कमाई और हराम हो जाए खामखा, इसका कोई जवाब दिया हो? नबी का ख्याल इज्जत से आए तो शिर्क, तौहीन से आए तो कुफ्र, और नबी के ख्याल में लाना बदतर, और बैल और गधे के ख्याल में मुस्तगरक हो जाना, ये तो हिम्मत से ज्यादा बढ़कर डूब जाना उसमें। तो वो अब ये सारी चीजें मुझे कोई ज्यादा करनी है, ये सबके सामने है। जहां जो बात हुई थी ये मौजूद है, आप भी मौजूद है। जो मौजूद थी कि सिर्फ किताब दिखाना है, मैंने ये नहीं, एक बार जो गुस्ताखियां थी वो दिखा दी, बाकी काम था इनका तौबा करना, ना करे इनकी मर्जी। मैं अपने जिम्मे से बरी हो गया हूँ। रहा दस्तूर दूसरे मुनाज़िर पर किसी भी आला हज़रत के किसी पर चैलेंज करते हैं तो चैलेंज अगर करते हैं तो हमने कल ना पीछे थे ना आज पीछे, ना हमने यहाँ चैलेंज किया ना आज चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई चैलेंज करता है तो पीछे हटने वाले नहीं।